امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ٹیسٹ مثبت آنے پر دونوں نے خود کو فوری طور پر قرنطینہ کر لیا۔ امریکی صدر اور خاتون اول نے خود ٹویٹ کر کے تصدیق بھی کر دی۔ ٹرمپ کہتے ہیں ہم سب ایک ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کی مشیر ہاپکس کے کرونا ٹیسٹ وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ کس میں جرت ہے مجھ سے آ کر استعفے کا کہے؟ جنرل باجوہ نے مجھ سے پوچھ کر اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو، کہا مجھے 1,70,00,000 لوگوں نے ووٹ دیا، استعفیٰ کیوں دوں؟ پاک فوج جمہوری حکومت کے پیچھے کھڑی ہے۔ نواز شریف بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، وہ جھوٹ بول کر ملک سے باہر گئے، اب پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، ہم نواز شریف کو واپس لا رہے ہیں۔ احتجاج اپوزیشن کا حق ہے، حکومت چھوڑ دوں گا لیکن ان کو NRO نہیں دوں گا۔ جعلی حکومت کو مانتے ہیں نہ ہی جعلی وزیر اعظم کو، حکومت کی بنیاد کمزور ہے، ایک جھٹکے میں گر جائے گی۔ عمران خان سازش کے ذریعے حکومت میں آئے، مریم نواز کی PTI حکومت پر لفظی وار کہا، جس پر غداری کا جتنا بڑا الزام لگتا ہے اس سے بڑا محب وطن کوئی نہیں۔ نواز شریف چوتھی بار بھی وزیر اعظم بنیں گے، حکومت اپنی کمزوریوں کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی گر جائے گی۔ حکومت نے نواز شریف کو بانی MKM قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں نواز شریف پروفیشنل جھوٹے ہیں، نواز شریف اور بانی MKM کے خطاب میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہا، یہ جو تقاریر ہو رہی ہیں ملک سے بدلہ لیا جا رہا ہے، ملک کی قیمت پر بیرون ملک جائیدادیں بنائی گئی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا بھی پارا ہائی، کہا نواز شریف کا رونا دھونا ہی ختم نہیں ہو رہا، لگتا ہے لندن میں چے گویرا بیٹھا ہے۔ نواز شریف اب اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، مراد سعید بولے نواز شریف کے بیانات پر خاموش نہیں رہا جا سکتا، نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ عمران خان کی 2 سال میں تمام تر توجہ سیاسی انتقام پر رہی۔ عمران خان اور ان کی حکومت کو کسی سیاسی پارٹی نے تسلیم نہیں کیا۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کی احتساب عدالت میں میڈیا سے گفتگو، کہا تمام سیاسی جماعتوں نے حکومت کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، ملک کی معیشت بیٹھ چکی ہے، حکومت نے کام نہ کرنے کی قسم کھائی ہے، کیا سیاسی پارٹیاں تماشا دیکھتی رہیں؟ دوسری جانب لاہور کی احتساب عدالت میں خواجہ برادران کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن سے نمٹنے کے لیے کمر کس لی۔ عمران خان نے پارٹی قیادت اور ترجمانوں کا اجلاس آج بلا لیا، سیاسی حکمت عملی طے کی جائے گی، مسلم لیگ نون کے جلسوں کے اعلان کے حوالے سے بھی لاہ عمل تیار کیا جائے گا۔ لیگی رہنما خواجہ آصف کی آصف علی زرداری سے متعلق بیان پر وضاحت، کہا صدر آصف علی زرداری سے متعلق بیان سیاق و سباق سے الگ تھا، میرے بیان سے اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صدیوں پرانے طرز حکمرانی میں تبدیلی، صوبے بھر میں عوامی خدمت کچہریوں کا انعقاد، ہزاروں شہریوں کے ریونیو سے متعلقہ امور موقع پر حل کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہر ماہ کام کے پہلے روز افسران صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک خود عوامی کچہریوں میں موجود رہیں، عوام کے ریونیو بارے امور ایک ہی چھت تلے نمٹائے جائیں گے۔ ملک میں کرونا کے وار تیز، وبا نے ایک دن میں مزید 15 جانیں لے لیں، 24 گھنٹوں میں مزید 625 کیسز بھی سامنے آ گئے، ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,877 ہو گئی، 2,98,055 مریض مکمل صحت یابی ہو چکے ہیں۔ نیو کراچی کے سرکاری گرلز سکول میں برساتی پانی ابھی تک جمع، سیوریج اور نکاسی یاب کے ناقص انتظامات سے طالبات اذیت میں مبتلا، گٹر کے آلودہ پانی اور کچرے کے ڈھیر کی وجہ سے طالبات تعفن زدہ ماحول میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔
एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम बैंकिंग मुहतसिब के किरदार के हवाले से आगाही सेमिनार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं, लोगों को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करना मेरा फ़र्ज़ है। जहाँ इदारे मुस्तहकम हों वो कौमें तरक्की करती हैं। बैंक शिकायत हल ना कर सके तो मुहतसिब का इदारा मौजूद है। एक्सप्रेस ग्रुप का सेमिनार मुनक्कद करने पर शुक्रगुजार हूँ। बैंकिंग मुहतसिब कामरान शहजाद ने कहा, बैंकिंग सेक्टर में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। चेयरमैन पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन मोहम्मद औरंगजेब ने बैंक सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अभी बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक कर दी है। लिखा है, टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को फौरी तौर पर करंटीना कर लिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उन्होंने अपने आप को करंटीना कर लिया है। टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को फौरी तौर पर करंटीना कर लिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक ट्वीट में टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक भी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को फौरी तौर पर करंटीना कर लिया है। इसके साथ साथ अमरीकी मीडिया का यह बताना है कि अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। अमेरिका कोरोना से अब तक सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। सबसे ज़्यादा कोरोना टेस्ट मुतासरीन की तादाद अमेरिका में ही है और हलाकतों की तादाद भी अमेरिका में ही है। डोनाल्ड ट्रंप भी अब इस वायरस का शिकार हो गए हैं और अमरीकी मीडिया का ये बताना है कि अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद अमरीकी सदर ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक कर दी। We did one of the great jobs. You say, how's President Trump doing? They go, oh, not good, not good. They have no clue. They don't have any clue. They can't even count their votes in Iowa. और तो और हाल ही में जो बाइडन के साथ मुबाहिसे में भी वो मास्क ना पहनने का दिफा भी करते दिखाई दिए और कहा कि जब वो ज़रूरत महसूस करते हैं मास्क पहन लेते हैं। उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमरीकी सदर और उनकी अहलिया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ट्वीट में लिखा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ को हूँ। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीकी सदर और उनकी अहलिया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 शादी हॉल्स और 103 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। NCOC के मुताबिक अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असूलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 शादी हॉल्स और 103 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए हैं। NCOC के मुताबिक अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असूलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। SOPs की खिलाफ वर्जी की वजह से होटल्स और रेस्टोरेंट्स बीमारी का मरकज़ बन रहे हैं। NCOC की जानिब से कहा गया कि कराची कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 शादी हॉल्स और 103 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया है। अभी आपको लिए चलेंगे बराह रास्त, जहाँ पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने इन ताल्लुकात को बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया। बहुत से पाकिस्तानी जो कुवैत में मुकीम हैं, उनकी जिस तरह उन्हें निगहदाश्त की, जिस तरह उनका ख्याल करते हैं, हम उसके भी मशकूर हैं। मैं जो नए अमीर जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं, हम उसके भी मशकूर हैं। मैं जो नए अमीर जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं, मैं उनके लिए भी दुआगो हूँ कि वो अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए कुवैत की तरक्की के सफ़र को जारी रखेंगे और पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे और जो कुवैत में पाकिस्तानी रहते हैं उनकी बेहतर तरीके से निगहदाश्त करेंगे।
गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि झूठ बोलकर मुजरिम मुल्क से गया, अब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, हम उसको वापस ला रहे हैं। नवाज शरीफ बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं, एहतजाज अपोजिशन का हक है, कानून तोड़ा तो एक एक करके जेल में डालेंगे, वो हुकूमत छोड़ देंगे मगर NRO नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पाक फौज जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़ी है। मुझे 1,70,00,000 लोगों ने वोट दिया, इस्तीफा क्यों दूं? पावर छोड़ दूंगा, NRO नहीं दूंगा। जिसने कानून तोड़ा एक एक को जेलों में डाल दूंगा। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन को वार्निंग दे दी। वजीर आजम इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा, नवाज शरीफ खतरनाक गेम खेल रहे हैं, भारत की मदद से फौज के खिलाफ बात की जा रही है, यही गेम बानी MQM ने खेली थी। इमरान खान ने वाजे किया, उन्हें फौज से कोई मसला नहीं, मैं वाहिद आदमी हूं जो फौज की नर्सरी में नहीं पला। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुझसे पूछकर गिलगित बल्तिस्तान पर मीटिंग की। मुझसे पूछे बगैर कोई आर्मी चीफ कारगिल पर हमला कर दे, मैं उसे फारिग कर देता। किसकी जुर्रत है मुझे आकर इस्तीफे का कहे? इमरान खान का कहना था, फौज वाहिद इदारा है जो नवाज शरीफ के कब्जे में नहीं आया। फौज हुकूमत का इदारा है और हुकूमत चलाने के लिए जिस इदारे की जरूरत पड़ेगी उसे इस्तेमाल करूंगा। वजीर आजम का कहना था, फौज का काम हुकूमत चलाना नहीं, फौज मेरी पॉलिसी के साथ खड़ी है। पायलट वापस करने और करतारपुर राहदारी के फैसलों पर भी फौज साथ खड़ी हुई। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए वजीर आजम ने कहा, जनरल जिलानी को सरिया देने वाले सुपर हीरो बन गए। नवाज शरीफ कभी जमहूरियत पसंद नहीं थे, नवाज शरीफ बेशर्मी से झूठ बोलकर बाहर गए। इतनी बीमारियां गिनवाई गईं, ऐसे लगता था किसी भी वक्त मर सकते हैं। जिन अदालतों ने उन्हें रिलीफ दी, अब उन्हीं पर हमला कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं, ऑपोजिशन इस्तीफे दे, हम फिर इलेक्शन करा देंगे। डाकुओं के साथ समझौता हो गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। ऑपोजिशन जो करे कोई फिक्र नहीं, ब्लैकमेलिंग में आकर इस्तीफा नहीं दूंगा। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जायदाद और अकाउंट्स की तफसीलात एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक SCCP के मुताबिक नवाज शरीफ के 4 कंपनियों में शेयर्स हैं। नवाज शरीफ और उनके ज़ेर कफालत अफराद के नाम लाहौर, शेखुपुरा, मरी और एबटाबाद में जायदादें। ज़ैगम नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी ज़ैगम नकवी। जी बिल्कुल, ये तोशाखाना रेफरेंस में नैब के तफ्तीशी अफसर की जानब से गुज़श्ता रोज एक रिपोर्ट जमा करवाई, जिसकी तफसीलात आज सामने आई हैं। SCCP और जो FBR के जो हुकाम थे इलेक्शन कमीशन के, उनकी जानब से ये 700 की तफसीलात जो शामिल की गई हैं। इसमें SCCP के मुताबिक नवाज शरीफ के 4 कंपनियों में शेयर हैं। मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल में नवाज शरीफ के 4,67,950 शेयर हैं। हुदैबिया पेपर मिल में नवाज शरीफ 3,43,425 शेयर के मालिक हैं, जबकि हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में नवाज शरीफ की शेयर की तादाद 22,213 है। इत्तेफाक टेक्सटाइल मिल में नवाज शरीफ 48,606 शेयर के मालिक हैं। नवाज शरीफ के मुख्तलिफ निजी बैंक में 3 मुल्की और गैर मुल्की समेत 8 अकाउंट शामिल हैं। नवाज शरीफ के 5 बैंक अकाउंट्स में 6,12,000 रुपए मौजूद हैं, जबकि गैर करेंसी वाले अकाउंट जो हैं 566 यूरो, 698 अमरीकी डॉलर और 498 बरतानवी पाउंड मौजूद हैं। LDA लाहौर और शेखपुरा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, मरी के असिस्टेंट कमिश्नर और गलगियात की रिपोर्ट जो है वो भी अदालत में जमा करवाई गई है, जिसमें नवाज शरीफ और उनके ज़ेर कफालत जो अफराद हैं उनमें उनकी लाहौर, शेखपुरा, मरी और एबटाबाद में जायदादी हैं, जिसमें मरी में बंगला है, छांगा गली एबटाबाद में 15 कनाल का मकान और अपर माल लाहौर पर जायदादों की तफसीलात भी अदालत में पेश की गई हैं। इसके अलावा जो ज़रई अराजी है उसमें 1752 जो कनाल है वो ज़रई अराजी जो है वो शामिल है, जबकि लाहौर के मौज़म मानक में 936 कनाल जो जमीन है वो शामिल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि 2 सालों में इमरान खान की तमाम तवज्जो सियासी इंतकाम पर रही, मुल्क की मईशत बैठ चुकी है, क्या सियासी पार्टियां तमाशा देखती रहें? वो एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। उनको 2 बरस से ज़्यादा का अरसा दिया गया कि वो जैसी तैसी भी हुकूमत है बन गई है, ये काम करे, मगर उन्होंने काम पर और प्रोग्रेस पर और डेवलपमेंट पर कोई तवज्जो नहीं दी। उनकी मुकम्मल तवज्जो अपने सियासी मुखालफीन को गालियाँ निकालने पर और उन्हें जेलों में डालने पर उनकी फोकस्ड रही, जिसके नतीजे में रियासत पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ।
اور ہماری اکانومی بالکل بیٹھ گئی ہے, بٹا بیٹھ گیا اکانومی کا. بھوک, بے روزگاری, غربت بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم بھی بڑھ گیا ہے. تو ملک جو ہے وہ ایک کیوس کے اندر چلا گیا ہے عمران خان صاحب کی اور ان کا گروہ ہے اس کی انتقامی پالیسی کے باعث. بیگم صفدر اوان اس وقت ضمانت پر ہیں. عدالتوں نے انہیں اپنے والد کی تیمارداری کے لیے ضمانت دی تھی. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ مریم نواز پاکستان کے اداروں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں. بیگم صفدر اوان اس وقت ضمانت پر ہیں. عدالتوں نے انہیں اپنے والد کی تیمارداری کے لیے ضمانت دی تھی. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے. اگر تو یہ کروز میزائل اور یہ ایٹم بام اتفاق فاؤنڈری میں بنا ہے اور اس کو بنانے کے لیے کروڑوں روپے آل شریف نے جائز اور حلال مال سے جناب ڈونیٹ کیے ہیں, اور شہباز شریف صاحب نے ہتھوڑا پکڑ کے, شہباز شریف صاحب نے چھنی پکڑ کے, اور بیگم صفدر اوان صاحبہ نے پیچکس پکڑ کے, حمزہ شہباز صاحب نے کوئی بولٹ نٹ پکڑ کے, کوئی انجینئرنگ اور مکینک کی کر کے یہ میزائل پروگرام, یہ ایٹم بام اور یہ کروز میزائل بنائے ہیں, تو پھر تو ہم ان کی تعریف کریں گے. ادروائز حقیقت یہ ہے کہ پاک افواج اور ان کے ذیلی اداروں نے میزائل پروگرام اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جس ان تک محنت سے بنایا ہے وہ سب کو پتہ ہے, اور جس طرح اس کی سپرویژن اور اس کی حفاظت کی ہے. ان کرپٹ اور بددیانت سابقہ حکمرانوں کو تو انہوں نے قریب بھی نہیں آنے دیا پاک افواج کے ذیلی اداروں نے کہ کہیں یہ بھی بیچ کے نہ کھا جائیں. وزیر اعظم کی زیر صدارت پارٹی قیادت اور ترجمانوں کا اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں سیاسی حکمت عملی طے کی جائے گی. مسلم لیگ نون کے جلسوں کے اعلان کے حوالے سے بھی لائحہ عمل تیار کیا جائے گا. وزیر اعظم کی زیر صدارت پارٹی قیادت اور ترجمانوں کا اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں سیاسی حکمت عملی طے کی جائے گی. اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں. نون لیگ کے جلسوں کے اعلان کے حوالے سے بھی لائحہ عمل تیار کیا جائے گا. مسلم لیگ نون کی بڑھتی احتجاجی سرگرمیوں کے باعث وزیر اعلیٰ پنجاب قیادت سے رہنمائی لینے اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں. مسلم لیگ نون کے احتجاجی لائحہ عمل کے اعلان کے بعد پنجاب حکومت نے بھی اپنی صف بندی پر کام شروع کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کر کے جوابی حکمت عملی کے لیے مختلف آپشنز پر بات چیت کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اعلیٰ سطح کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے. عثمان بزدار اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور منتخب نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے.